अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान असलम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरत दियाल और सदर आरिफ अलवी, जिस तरह से चीफ जस्टिस अपने आखिरी दिनों में डट गया, एक महीना है चीफ जस्टिस के पास, बिल्कुल इसी तरीके से सदर आरिफ अलवी, उसके पास भी एक महीना है तकरीबन, वो भी डट गया और उसने कहा, देखिए उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि ओहदे ये ज़िंदगी के अंदर सब कुछ आना जाना है, इसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन एक मर्तबा आइन और कानून के साथ, इंसाफ के साथ, अपने लीडर के साथ, इमरान खान के साथ डट के खड़े हो जाना। चीफ जस्टिस वाले मामले की मैं बात नहीं करा, चीफ जस्टिस की मैं बात नहीं करा, लेकिन सदर आरिफ अलवी का तो ये मानना है। चीफ जस्टिस तो इंसाफ के साथ डट के खड़े हो गए और सदर आरिफ अलवी अपने चेयरमैन के साथ, लीडर के साथ, आइन और कानून के साथ डट के खड़े हो गए और दोनों ने ये फ़ैसला कर लिया कि इंसाफ और आइन और कानून का बोलबाला करना है। अब ये जो 90 दिन के अंदर इंतखाबात को डिले करने के हवाले से पूरी एक प्लान और साजिश के तहत, खौफनाक साजिश के तहत CCI की मीटिंग कॉल करके इन्होंने ये जो फ़ैसला किया था कि इंतखाबात जो है वो 90 दिन का 6 महीने आगे चले जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं, वो फैसला करके तो बैठ गए। बाद में पीपल्स पार्टी को याद आया, वो ये तो काम बड़ा लंबा ख़तरनाक हो गया और डबल गेम में, ये डबल गेम है असल में पीपल्स पार्टी की तरफ से। उधर भी उन्होंने साइन करके CCI में, उधर भी डील कर ली और इधर 90 दिनों का फिर शोर मचा रहे हैं, तो ये डबल गेम। लेकिन ये जो सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस है, ये तो आइन और कानून के लिए डट गए हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ख़ास तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ख़त लिख दिया गया और आखिरी दिनों में जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी काम कर रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। इससे पहले उनके साथ जो हुआ है, ये आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मंजूरी के वक्त जो इन्होंने वारदात डाली है और सदर आरिफ अलवी ने उस वारदात को नाकाम किया, जिसकी वजह से सदर आरिफ अलवी और इस्टेब्लिशमेंट आमने सामने आ गए। अब सदर ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया और उसको पकड़ लिया, उसके घेरा तंग किया। आइन और कानून के मुताबिक सदर के पास ये इख्तियारात आज भी मौजूद हैं कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ये जो इन्होंने आखिरी दिनों में कानून पास किया था, इसमें एक ये भी बिल पास किया था, इख्तियारात दिए थे इलेक्शन एक्ट में कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें। लेकिन सदर के पास भी आइनी तौर पर ये इख्तियार मौजूद है। सदर ने जो ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उसके अंदर ये ख़त मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर ये लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाना आपकी ज़िम्मेदारी है, इसको पूरा किया जाए और मेरे साथ एक मुलाकात की जाए ताकि हम इलेक्शन के हवाले से डिस्कस करें और इलेक्शन की तारीख का कोई ऐलान करें। ये अब सदर ने ख़त लिख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है और बहाने मारता है इलेक्शन ना करवाने के लिए, सदर ने उसको गर्दन से पकड़ दिया कि भाई इलेक्शन से नहीं भाग सकते आप, इलेक्शन तो आपको करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन से भागने का और कोई रास्ता नहीं है। ये जो आप इलेक्शन से भागने के लिए पहले भी, इससे पहले बहाने मारते रहे, पहले भी इलेक्शन कमीशन ने बड़े बहाने मारे जब ये पंजाब और KP के अंदर इलेक्शन का मसला हुआ था और इन्होंने इलेक्शन पहले से तय किया हुआ था कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा था, इलेक्शन कमीशन पूरा सपोर्ट कर रहा था, फैसिलिटेट कर रहा था, B टीम बना हुआ था। तो अब ये वक्त ख़त्म हो गया, अब ये चालें, बहाने, उसकी वजह से मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। देखिए ये मुल्क सबका है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का, ये एक दो इदारों का नहीं है, ये 25 करोड़ आवाम का है। 25 करोड़ आवाम अपना अब वोट इस्तेमाल करना चाहती है, वक्त आ गया और 90 दिन में ये इलेक्शन करवाए जाएँ। तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के लिए सदर ने तारीख दे देनी है और फिर फटा पड़ जाए। जैसे इससे पहले सदर की जानिब से तारीख दी गई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इलेक्शन करवाएं, बाउंड कर दिया उनको, इलेक्शन कमीशन भाग गया, क्राइसिस पैदा हुआ, फिर ये क्राइसिस पैदा होना है। अभी
یہ جو خط ہے اس کے بعد تاریخ کا اعلان، یہ آخرکار اب الیکشن کمیشن نہیں اس میں سے نکل سکتا۔ اور دوسری جانب الیکشن کمیشن نے بھی تمام پارٹی کے سربراہان کو، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام چاروں کو خط لکھا، اور خط میں کہا ہے کہ ایک ایک کر کے آپ آئیں میرے پاس، اپنے نمائندے چاہے بھیج دیں، تاکہ جو الیکشن پروسیس ہے اس حوالے سے کچھ اہم ترین ڈسکشن کی جائے، اور یہ جو آگے حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے اس حوالے سے بھی آن بورڈ لیا جائے۔ اگر الیکشن کمیشن سنجیدہ ہے اس معاملے میں اور سیریس ہے، اس کو چاہیے کہ 90 دن میں انتخابات ہر صورت میں کروائیں، نیت ہونی چاہیے۔ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے، اگر نیت ہوگی، ول ہوگی تو یہ کروا دیں گے، لیکن اگر یہاں پر ول ہی نہیں ہے، نیت ہی نہیں ہے، تو پھر الیکشن آپ چاہے 2 سال نہ کروائیں۔ اور الیکشن کروانے کے لیے اگر یہ حلقہ بندیوں والا مسئلہ ڈالنا ہے، آپ فرض کریں 10 بندے اور 10 کمپیوٹر رکھنے ہیں، تو تب یہ حلقہ بندیوں والا مسئلہ حل ہوگا۔ آپ 10 بندے اور 10 کمپیوٹر کی بجائے 100 کر لیں، لوگوں کو ہائر کریں اور ان کو فیسلٹیز دیں، تو یہ کام 6 مہینے کے بجائے آپ کو 6 ہفتوں میں کر کے تو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے اسی وجہ سے صدر نے ان کو گلے سے پکڑا کہ یہ جو بہانے ہیں بھاگنے کے، الیکشن سے کترانے کے، اور یہ سارا کس کے کہنے پر کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یا تو نون لیگ ہے یا پھر آپ کو پتہ ہے کون ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اس وقت چاہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہو جائے، پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے کہ 90 دن میں انتخابات ہوں، الیکشن ہوں، صرف ایک پارٹی ہے وہ نہیں چاہتی کہ 90 دن میں انتخابات ہو، اور وہ ہے نون لیگ۔ نون لیگ کو ڈر ہے، خوف ہے، مسئلہ ہے ان کو کہ ہم عوام میں جائیں گے، عوام میں جانے سے اتنا ڈرتے ہیں، اتنا خوفزدہ ہے کہ بس اوپر سے ہم کو ڈیل بنا کے سیدھا پہنچ جائیں وزیر اعظم ہاؤس میں۔ یہ 2013 2008 اور اس سے پہلے جو شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ پہلے سے ان کو بھی پتہ لگ چکا تھا، اور حکومتیں یہاں پر پاکستان میں جیسے بنتی ہیں، یہ الیکشن صرف ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے۔ اس مرتبہ ان کو گارنٹی نہیں مل رہی، ڈیل نہیں مل رہی، حکومت کے اندر صحیح شیئر نہیں مل رہا جو یہ چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ الیکشن جو رسمی کارروائی ہے وہ بھی نہیں ہونے دے رہے، کیونکہ اس کے بعد ہی سب کچھ ملنا ہے۔ تو یہ نون لیگ بھاگ رہی ہے، باقی کوئی اور پارٹی اس سے بھاگ نہیں رہی الیکشن سے۔ پیپلز پارٹی بھی چاہتی، پی ٹی آئی بھی چاہتی، جمعیت علماء اسلام بھی بن کے چاہتی ہے کہ الیکشن ہو جائیں، لیکن نون لیگ کو تکلیف ہے، مسئلہ ہے، ڈر ہے، خوف ہے، ڈرتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ لیکن صدر نے، جیسے چیف جسٹس نے آئین اور قانون کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا، بالکل اسی طرح سے صدر عارف علوی نے بھی آئین اور قانون کے مطابق آئین اور قانون کا بول بالا کرنے کے لیے ڈٹ گئے ہیں۔